नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। कानकस्ता के गोपालपुर इलाके में एक युवा नर्स की रहस्यमयी मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही कानकस्ता थाना की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार बुधवार की रात एक बहुमंजिला आवास के नीचे से नर्स का शव बरामद किया गया है। प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि वह ऊंचाई से गिर गई है। मृतका की पहचान मंदिरा पाल के रूप में हुई है, जो बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर की निवासी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंदिरा पाल मलान दीघी स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महाकामा अस्पताल भेज दिया है। আমি তো বলতে পারবো না, হয়তো আমি তো ডিউটি গেছিলাম, জেনারেল ডিউটি দিয়ে এসে মানে ছুটাছুটি সবাই করছি, তখন দেখছি যে এরকম পড়ে গেছিল। তো এখন দিয়ে চলে এলাম ওখান থেকে। কে পড়ে গেছিল? মন্দিরা পাল, কে কোথায় কাজ করতো? সোনাকা হসপিটালে কিসের স্টাফ ছিল? নার্সিং স্টাফ। আচ্ছা, মানে 14 তলা থেকে? 8 তলা থেকে। কোথা থেকে পড়েছে জানি না এক্সাক্ট, কিন্তু নিচে পড়েছিল। মানে কি, মানে কেন, মানে অসাবধানতা বশত বা কি জন্য? আমি কিছুই জানি না। আমি তো সেই নিজের আমি তো 10 তলাতে থাকি। আচ্ছা, আপনি কিভাবে জানতে পারলেন? মানে ছুটাছুটি সবাই করছে, দিয়ে ফোন এরকম করছে যে কোথায় আছে, কি করছে, এরকম বলা হলো। তখন আমরা খোঁজাখুঁজি করলাম। কটার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল? ঘটনাটা কিছু জানি না আমরা। কটার সময় হয়েছে মোটামুটি, বা আপনারা জানতে পারলেন? 8টা সামথিং আমি জানতে পেরেছি। কোথায় থাকতেন উনি? আমি 10 তলাতে থাকি। না, ওনার বাড়ি কোথায়? বাড়ি হ্যাঁ, মন্দিরা পাল মানে এখানে কতলায় থাকতো? 8 তলা। 8 তলায় হোস্টেল নাকি এটা? হুম। এটা সনকার হোস্টেল? হুম। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনার থ্যাংক নাম? ইউ। ডিম্বিয়া কুমারী। কি নাম? ডিম্বিয়া কুমারী। আচ্ছা, আপনি কি ওনার সহপাঠী? মানে মানে সহপাঠী নেই, কাজ করেন? আমি এখানে কাজ করি। মানে এখানে কাজ করার মতো হোস্টেলে? আমি সোনাকা হোস্টেলের এমপ্লয়ি। ঠিক আছে, ঠিক আছে।